Luis Labatla ka probinsya. Masanto siya kabusan at sige namin. Atan. At sayang bagta at gabay ko pan lugayan. Si Nanay Virginia Ferrer na Barangay Sawat, Balitisur, San Carlos City, Pangasinan. Yaman birthday ng Karuman. Happy 67th birthday od si kayo nanay. Atan. Kumunta rawi kayo da sakit-sakit ira. Sa ilugay at mandala po od sa may anak yo yawala od Saudi Arabia. Si Sarah Ferrer Barleso. Okay, once again, happy 67th birthday od si kayo. Atan. Kaprobinsya, sayan bagta at gabay ko pa ya lugayan. Atan, so kaaro tayo yaman birthday natan, October 10. Si Maritis Palaganas. Okay, happy 38th birthday. Sa ilugay at nanapod kindi Evangeline Iba Malbog Kabatbat. Okay, so happy birthday at sika. Gabay kumit na lugayan si Nanay Marcia De Leon. Atan. Ya Bunlag First Bayambang Pangasinan. Ya manidad na 60. Say araw lawas sa lugay at itardaray anak yo kara di Irene, Emily, Joanne, Tanse Eva. So happy birthday mutid kayo Nanay Marcia De Leon. Ano yung pagkakataon at gabay kumot na lugayan. Atan, si Tatay Betty Kabatbat na Aman Perez Bayambang Pangasinan. Sa lugay at nanlapod kindi Iba Kabatbat. Okay, yaman birthday na October 13. Yamanidad na 74. Happy birthday Tatay Betty. Tan happy birthday mo at kindi Kuya Mike. Yamanidad na 41. Atan. Lugay lawas malalapod kindi Iba Malbog Kabatbat. Inararo to kayo at bilay. Atan. Happy birthday at si kayo. Gabay kungat na lugayan si Auntie Marites Soriano. Walad Singapore. Happy 50th birthday at si kayo. Tana si Net Meneses naman birthday na October 16. Wala Tondo, Manila, Yamanidad na 45 years old. So umpapoy lari edad yo. Happy birthday at si kayo. Tanang tantumot gabay kumot na lugayan si Ate Sayla Maria no October 18. Yamanidad na 49. Sa ilugay at nanlapod kenday Iba tan si Arlene Custodio. Happy birthday at si kayo. Tan say inaro tayo lawas yaman birthday no October 19 ang gapoy arom no ag si Nanay Claring Malbog. Atan. Sa ilugay at naman nanlapod saray anak yo karadi uning Delphine Terry Andong, Arlene Tanse Eva, Tansay Magtarion Lingkor, Don Rayo Mendoza, at mga ibabagad si kayo nanay na happy 69th birthday. Atan, kumunta arawi ki laud nandurumaran klasin sakit. Atan, so karumid si kayo. Long life. Happy birthday lalamut at si kayo Nanay Claring. Mampaabig kayo. Timot may birthday no October 31. Si Mars Charlie Mary Binduan. Yaman edad 39 years old. Advance happy birthday at si ka. Muntan tumat gabay kumat na logay na happy birthday si Maritis Dison. Yaman birthday na October 22. Yamanidad na 39. Tan siya Carling sa ilugay at nanlapod kindi Arlene Galsum. Tan si Joseph Tenorio. Tan si Maricel Rofo. Atan happy 79th birthday at si kayo. Okay.
na lugay ang timot si Risa Bilandra. So sa kaya singer ditan at Bunlag First Bayambang Pangasinan. Maminsan man collaborate tayo atan. Pero unsay awak balot mangansyon kayo. Okay. So happy birthday Risa Bilandra na Bunlag First Bayambang Pangasinan. Happy 32nd birthday. 32 yula manaya. Tan advance. Happy birthday. Ang kapoy aroma view wajah ke pawai na apartment. At tapen nalugan takilabat. So gabi ko pan isublay ya lugayan si Jinky. Ya manidad na 39 ed saya ay October 24. Happy birthday ed sika. Tan. Next. Happy birthday mo kindi Lourdes Malbog. Mandebu. Happy 18th birthday. No October 28. Sa ilugay at nanlapod kindi Mamim Terry Malbog na Dubai. Tan si Antim Iba. Happy 18th birthday at sika. Next. Kapay kumot na lugayan irami mang birthday na October 28 na happy birthday karadi baby Giseline Davor, Ed Tantay, tan si Martin Obando. Okay, so happy birthday ed si kayo in advance. Okay, labay timot na lugayan na happy birthday na October 27 tan manidad na 42 si Virgie Malbog atan na Bunlag First Bayambang Pangasinan. Sa ilugay at nanlapod kindi Mr. Mo Andong Malbog na Bunlag First Bayambang Pangasinan. Happy birthday si kayo namin. Atan. So amin nalugayan tayo yan ang birthday at sayan bulan October 2020. Sa Mactario Lingkor Don Rayo Mendoza untan tumud at sara may ang itor na pagkakataon tapen na greet kayo karadi Ma'am Evangeline Iba Malbog karadi Madam Sara Barleso. So ang kakarawag na balbalig pisa salamat untan tumud gabay kumot pisa salamatan iramay na palod sika tayo. Okay, amay nan subscribe, nan share, nan like, just Facebook, tandad YouTube. Okay, once again, Don Rayo Mendoza, sa idon yang gapoy kwarta, pero mayaman at pikakaro. Advance, Merry Christmas and Happy Birthday lalamot at si kayo namin.